बंधु मैंने केवल यही गोटे जिनिस को मिसाई निज केशर थरे लगे दिंतु आपण केश एते कला हो जे आपण केबे भाबी नथिबे। जदि आपण केश यही समय पाचिबाकू लागलानी किंबा बहुत अधिक धड़ा हो गलानी तबे बुझी नियंतु जे आजिर एही वीडियो आपण पई बहुत सहायक हेबाकू जाउची। एठारे मु जो रंगटी प्रस्तुत करिछि एहा एते चमत्कार जे आपण विश्वास मध्य करि परिबे नाही। एहा बहुत भलो भाबरे काम करि थाए। आमे जो घरोई उपचार प्रस्तुत करिछु सेति पई मु एमिति कोन सब जिनिस मिसाइछि जहा द्वारा एहा एते शक्तिशाली होई जाय जे सबु धळा केश को कला करि देउछि। आ सबुठारु भलो कथा हेउछि एहा को आमे घरोई जिनिस रे ही तयारी करिछु, अर्थात एथिरे आमे जमारु भी केमिकल व्यवहार करिनाउ। कोनोसी केमिकल बिना ही आपण निजर धळा केश को कला करि परिबे। छोट पिलांक ठारु आरंभ करी वृद्धकंक पर्यंत समस्ते एहा को व्यवहार करि परिबे। एहार कोनोसी साइड इफेक्ट नाही। तबे चलंतु मु आपन को जणाउ जे एही उपचारटी को आपण केमिति प्रस्तुत करिबा को हबो एवं केउ प्रकार रे लगैबा को हबो। तबे बंधु माने एही रेमेडी को बनैबा पई सबुठु प्रथमे आपण को गुटे लोहा कड़ाई नेबा को हबो एवं ता भितर आपण को पकाइबा को हबो। आपण तो समस्त जानिथिबे कॉफी पाउडर। मु एठारे गुटिए चामच कॉफी पाउडर व्यवहार करिछि। एहा को हल्का भाबरे एही परि चलंतु एवं मने रखंतु आपण को लोहा कड़ाई ही नेबा को हबो। तेबे जे आपण को भलो रिजल्ट मिलिबो। देखंतु मु एठारे गैस ऑन करि दैछि। एबे जेतेबेले कॉफी कड़ाई रे लागिबा आरंभ हेबो सेतेबेले आपण को एथिरे मिसाइबे को हबो सुरिस, अर्थात कला सुरिस। एही देखंतु सुरिस मु एठारे नेइछि, कला सुरिस व्यवहार ही करूछि। आपण को एही परि भाबरे एही कड़ाई भितरे पकेइबा को हबो एवं आमे एहा को भलो भाबरे मिसेई दबा। सुरिस आम केश पई बहुत भलो होई थाए एवं एहार जो तेल बाहारे ताहा मध्ये आम केश पई बहुत लाभदायक। जहां आमे एथिरे मिसेइछु सेथिरे प्रचुर परिमाण रे कैफीन थाए एवं एहा आम धळा केश को कला करिबारे काम करिथाए। किंतु मु आपण को जेउ भली भाबरे कहूछि ठीक सही उपाय रे ही आपण को एही रेमेडी प्रस्तुत करिबा को हबो। एहा सहित आपण को एठारे 10 रु 12 टी लवंग पकाइबा को हबो। लवंग आम केश पई बहुत भलो। एहा आपण को केश को एकदम जेट ब्लैक अर्थात गाढ़ कला रंग देई थाए। सेति पई लवंग एथिरे निश्चय व्यवहार करिवे। एहा सहित आउ एक जिनिस मु एथिरे नेइछि ता हेउछि मेथी दाना। मु एठारे गुटिए चामच मेथी दाना नेइछि जहा आपण को धळा केश को कला करिबारे सहायता करे। एहा आपण को केश को घन एवं बहुत लंबा मध्य करिथाए। सत कहिबा को गले मेथी दाना आपण को केश पई एक रामबाणर सदृश। एकता तो आपण समस्त जानिथिबे। एबे एही सब जिनिस को आपण को एकदम कम आंच रे धीरे धीरे भाजिबा को हबो। एठारे जमा व्यस्त होंतु नाही। एमिति करंतु नाही जे आपण गैस रे निया को बढ़ाई देबे आ शीघ्र शीघ्र एहा को जळई कोइला करि देबे ना, एमिति करिवे नाही। एथि पई टिके समय लागे, पाखापाखि 5 रु 10 मिनिट समय लागिबो एहा को भाजिबा पई। एही देखंतु एही परि भाबरे एहार रंग बदली जिवो एवं आउ टिके भाजिले एहा एकदम कला होई जिवो। एठारे देखंतु एही सुरिस मध्य तेल छाड़िबा आरंभ कलानी। एहार रंग देखंतु केते सुंदर आसीची। एबे आपण को गैस बंद करि देबको हेबो एवं एहा को ठंडा हेबा को छाड़ी दियंतु, कारण ठंडा हेबा पर ही आपण को एहा को गुंड करिबा को हेबो। हाँ बंधु माने मु एबे गैस को बंद करि देउची। एहा को एक छोट हेमदस्ता भितर को काढी नेउची। आपण चाहिले एहा को मिक्स जार रे पकेई मध्य आपण एहार चिकन पाउडर प्रस्तुत करि परिबे। किंतु मु एठारे हेमदस्ता रे कुटी एहार पाउडर तयारी करूची। एही देखंतु आपण हुए तो बहुत प्रकार रंग अर्थात कलर ट्राई करिथिबे, किंतु थरे एही केशर रंगटी को व्यवहार करि देखंतु एहार रंग एते गाढ़ आसीबो जे आपण निजे आश्चर्य होई जिवे। आपण बाजार रो जो केमिकल युक्त रंग आनी निज केशर लगाती ताहा आम मुंडर चर्म भितर को मध्य जाई थाए एवं विभिन्न प्रकार रोग सृष्टि करि थाए। तेणु से सब जमारू करंतु नाही। आपण एही परि घरोई उपचार व्यवहार करी निज धळा केश को कला करि परिबे। देखंतु अल्प समय रो कुटिबा परे एहा गुटे सुंदर पाउडर भली प्रस्तुत होई गला। एबे आपण को कोन करिबा को हेबो कि एहा को कोनोसी गुटे पात्र अर्थात गिना को काढ़ी नियंतु। मु आपन को एबे देखौची। देखंतु एठारे हमर पाउडर टी प्रस्तुत होई सारिछि। आपण एहा को स्टोर करी मध्य रखी पारिबे, अर्थात कोनोसी गुटे एयर टाइट डब्बा रे रखी आपण एहा को साइति पारिबे। एबे आपण एहा को दुईटी उपाय रे व्यवहार करि पारिबे। एथिरे एकदम परमानेंट रंग आसी जिवो। आउ जदि आपण कुआडे बाहर को जाउचंती तबे एहा को टच अप भाबरे मध्य व्यवहार करि पारिबे। हां बंधु माने एही जे रंग आपण देखुचंती एथिरे जदि अल्प परिमाण रे तुळा कॉटन बुडेई निज केशर एमिति लगेई देबे तबे बहुत सुंदर भाबरे आपनकर केश कला होई जिवो। अर्थात जदि आपण को कुआडे बाहर को जिबार अछि आउ आपनक केश धळा दिसुची तबे आपण एहाकु लगेई बाहर को जाई परिबे। विश्वास करंतु एहार रंग जमारू छाड़िबो नाही। जदि आपण तुळा साहाय्य रे एहाकु केशरे लगेइबे तबे एहा केमिति काम करूची मु आपन को पानी पकेई मध्य देखौची। एई देखंतु
ମୋ ହାତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଳା ରଙ୍ଗ ଆସୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇ ଦେଖାଉଛି। ଏହା ପାଣିରେ ଜମାରୁ ଧୋଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଯଦି ଆପଣ କେଶର କଲରକୁ କରି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ତେବେ ବର୍ଷା ହେଲେ କିମ୍ବା ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ବ୍ୟବହାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବାକି ଅଂଶକୁ ସାଇତି କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ବନେଇବାକୁ ହେବ ଆପଣ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ବାସ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗିନାରେ ଆପଣଙ୍କର କେଶର ଲମ୍ବ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ପାଉଡ଼ର ଦରକାର ସେତିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଅର୍ଥାତ୍ କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ମିଶାଇବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ଏହା ବଦଳରେ ସୋରିଷ ତେଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କେଶକୁ ଯେଉଁ ତେଲ ସୁଟ୍ କରେ ସେହି ତେଲ ଏଥିରେ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତେଲରେ ଏହାକୁ ମିଶାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ପକାଇଛୁ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯାଏ। ସୋରିଷର ନିଜସ୍ୱ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମିଶିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଲବଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ କେଶକୁ ବହୁତ ଗାଢ଼ କଳା ରଙ୍ଗ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ମୁଁ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଏହି ରେମେଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଜ କେଶରେ ଲଗାଇବେ ତେବେ ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖାଉଛି। କେତେ ଗାଢ଼ କଳା ରଙ୍ଗ ଆସୁଛି। ଏହା ଏକଦମ ଜେଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗ ଦିଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କଳା ହୋଇଯିବ। ଏହାର ରଙ୍ଗ ଥରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଲଗାଇବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ କେଶରେ ରଙ୍ଗ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଦମ ଜେଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗ କେମିତି ବନେଇବେ ତାହା କହିଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କେଶରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିଯାଏ। ଏହାକୁ ଆପଣ ବ୍ରସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତରେ ଲଗାଇ ଦେଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କେଶରେ ଆପଣ ବ୍ରସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଏହାକୁ ଛଡ଼ଉ ଛଡ଼ଉ ଆପଣ ହଇରାଣ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ରଙ୍ଗ ସହଜରେ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। କୌଣସି କେମିକାଲ ବିନା ଏହା ଆପଣଙ୍କ କେଶକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କଳା କରିଦିଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କେଶ ବହୁତ ଧଳା ହୋଇଗଲାଣି ତେବେ ମୋ କଥା ମାନି ଥରେ ଏହି ରେମେଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କେମିକାଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏହି କେମିକାଲ ସବୁ ଆମ ଆଖି ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ହେୟାର ଡାଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତାହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କମେଇ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଘରୋଇ ଉପଚାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ ଏକଦମ ମାର୍କେଟର ଡାଇ ଭଳି ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ କେମିକାଲ ଲଗାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଏହାକୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହି କେମିକାଲ ଲଗାଇବାରେ କ'ଣ ବା ଲାଭ ଅଛି? ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜ କେଶକୁ ଘରେ ବହୁତ ସହଜରେ କଳା କରିପାରିବେ। ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଲଗାଇବେ ତେବେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେତେ ବି ଧଳା କେଶ ଅଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କଳା ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ନୂଆ ଧଳା କେଶ ଉଠିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମୋ କଥା ମାନି ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ହସୁଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।